अच्छा जल्दी आसुन मैंने मु घर पड़े ना रागनी मो ट्रैफिक जाम था जे लेट होला मु जाई पहुंची हैला रागनी ओ जल्दी आस गोटे मिनट भीतर आसी से दिन आसी हम घर पड़े मो बापा फोन कले चलो जीवा हेने बंद हो चलो चलो तुम्हारा बस निशा निशा राती मु मो साथी बोतल सरी बनी आज सारा राती पार्टी चाकना बाकना रेडी आ चिकन कषा बाकी सोडा सबू आनी देइछि खडीटा हवा बाकी घसी दे आज घसी दे मो कार्ड घसी दे बेग बढ़ई दे बेग बढ़ई दे बेग बढ़ई दे सांग टिके बेग बढ़ई दे बेग बढ़े दे सांग बेग बढ़े दे 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 तो अबे रखा माल मिल लगी देख माल नहीं क्या भाई देखु जी माल आसुंदी कौन टे अपेक्षा कर भाई कौन हला बे रखा भाई आगे गोटे लाइट देखा गाड़ी अटका भाई मालटे कुआ नहीं जाऊ भाई मोटे हाथ दे देलु भाई भाई आसो भाई भाई कौन है और वो हाथ डालो ओए ये बसे कौन धरा हाथ देना ए तो भाई तो प्रिय भाई मो पिला धरा हाथ दे पुलिस मुके चंडाळ काहारी नुह समस्तक काळ मो चंडाळ पड़े तो लेकर तो लगे कुछ लाभ नहीं जल्दी जल्दी पड़े पळई जीव
ମଦ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବା ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତାମୟ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ବି ଯିବା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଫସି ଯାଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲ କିଛି କାମ ଥିଲା ତମର? ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ଆରେ ୟାର ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଉଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ନା ସବୁ ମରିଗଲେ? ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଗଲ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବନି, ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଚାଲ ଏବେ ଆସ। ଭୁଲରେ ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବନି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବନି।